Hi, good morning to everyone. Welcome to our online portal and YouTube channel of Vishwakarma Competitive Point. I am Alokumar Nath, the topic UNO. Now we are discussing about UNO, which means United Nations Organization. First of all, we have to know why it was established. So, प्रथमे एटा कौन पे establish करा हितला and what is the main purpose for the formation of UNO. UNO आ पूर्वर आ ना थिला लीग ऑफ नेशंस and it was formed 1920 January 20 at the time of First World War प्रथम विश्व युद्ध 1914 to 1918 1914 July 28 to 1918 November 11. The First World War 1914 to 1918, from 1914 July 28 to 1918 November 11. After the end of First World War, a League of Nations was formed in 1920 January 20. 1920 January 20 मसीह लीग ऑफ नेशन फॉर्मेशन कराइथिला बट ड्यू टू सम रीजंस किछि कारण जोगु इट वाज फेल्ड एटा विफल हो जाइथिला एंड ए सेकेंड वर्ल्ड वार was started and it was from 1939 to 1945. द्वितीय विश्व युद्ध जहाँकि 1939 रु 1945 मसीहा पर्यंत होता एवं विश्वर प्रत्येक राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध परवर्ती समय चिंता कले फॉर द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल पीस अंतर्जातीय शांति प्रतिष्ठा करने से कौन कले ना यूएनओ फॉर्मेशन कले एवं ये जो यूएनओ फॉर्मेशन है यूएनओ फॉर्मेशन ये 1945 अक्टोबर 24 1945 मसीहा अक्टोबर 24 तारीख एवं ये जो अक्टोबर 24 को यूएनओ डे बोली मध्य कहा जाए यूएनओ डे एंड व्हेन इट वाज स्टार्टेड मिलित जातिसंघ प्रतिष्ठा हला बेले 51 मेंबर कंट्रीज आर देयर 51 जन सदस्य राष्ट्र थिले and later it became 193 members are there एवं परवर्ती समय ये 113 मेंबर हो जाइछन्ती एवं द लास्ट कंट्री हु बिकेम द पार्ट ऑफ यूएनओ दैट इज साउथ सुदान 2011 जुलाई अर्थात साउथ सुदान 2011 जुलाई मसीह बिकेम द पार्ट ऑफ यूएनओ तो ये आपण कमेंट बॉक्स लिखि जणेबे द कैपिटल ऑफ साउथ सुदान. And next, in the next, which language is used in UNO? And there is 5 languages. 5 languages. पांचटा लैंग्वेज यूएनओ रे यूज करा होची एवं ए पांचटा लैंग्वेज को आमे केमिति गोटे ट्रिक रे मन रखिया पांचटा लैंग्वेज ताहले कोन कोन से पांचटा लैंग्वेज तो आमे गोटे एसी किनिया को जिबा तार आरएस पचारिबा कोठे किनिबा ना फ्रेंड्स एंटरप्राइजेस गोटे एसी आम किनिबा खरा दिन हलानी तार आम आरएस पचारिबा कोठु किनिया ना फ्रेंड्स एंटरप्राइजेस अर्थात जोटे एसी टीवी रेफ्रिजरेटर मिलছে সেটা জেনারেলি एंटरप्राइजेस बोली कहउछि तो ए फॉर होछि अरबिक सी फॉर Chinese, R for Russian, S for Spanish, F for French, E for English. 6 languages. सॉरी ये 5टा लैंग्वेज नहीं 6टा लैंग्वेज जनरली यूज करा यूएनओ
A for Arabic, C for Chinese, R for Russian, S for Spanish, F for French, E for English. अर्थात 6टा लैंग्वेज आमर यूएनओ रे यूज करा होछि. एंड नेक्स्ट फॉर द फर्स्ट टाइम द टर्म यूएनओ द टर्म यूएन वाज coined by ये जो यूएन टर्म दा द टर्म यूएन coined by for the first time Franklin D. Roosevelt. प्रथमे ये जो यूएन वार्डटा प्रथमे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट कॉइन करथिले एवं हु इज फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए युक्तराष्ट्र अमेरिकार पूर्वतन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ए वार्डर से कॉइन करथिले एवं जोटा कि बर्तमान 193टा मेंबर कंट्री अछंती यूएनओ रो एवं एटा एस्टाब्लिश हेतिला 1945 अक्टोबर 24 दैट्स व्हाई अक्टोबर 24 इज कॉल्ड एज यूएन डे and later we will discuss about what is the basic principles, what is the main principles of UNO. Generally UNO has 6 principles. साधारणतः 6 प्रिंसिपल्स अच्छी 6 प्रिंसिपल्स अच्छी ताले कौन कौन है 6 प्रिंसिपल्स आमे गोटे ट्रिक रे मन रखिया कौन ट्रिक ना इट्स सो इजी इट्स सो इजी आई फॉर आई सी जे और यू कैन से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दैट इज कॉल्ड आई एंड नेक्स्ट जो टी फॉर ट्रस्टीशिप council trusteeship council and next S for security council S and again S for secretariat and next E for economic and social council and the last G for general assembly. How to remember easily the 6 principles of UNO. ये जो 6टा प्रिंसिपल मु एथिपे कहली जे कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे जनरली 3टा प्रिंसिपल ऑर्गन देइथिबो एवं अन्य गोटे देइ नथिबो एवं से क्वेश्चन आसियो जे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएनओ दैट्स व्हाई वी हैव टू रिमेंबर इजीली इन ए ट्रिक ऑफ 6 प्रिंसिपल्स ऑफ यूएनओ रो 6टा प्रिंसिपल ऑर्गन आर ट्रिक होची इट्स सो इजी I stands for ICJ or you can say International Court of Justice. T for Trusteeship Council. S for Security Council. S for Secretariat. And next E for Economic and Social Council. And the last one is G, General Assembly. Okay, the 6 principal organ of UNO. The first one is General Assembly. Second one is Security Council. Third one is Economic and Social Council. Fourth, Trusteeship Council. Fifth, International Court of Justice. And the last one is Secretary. This is the order of 6 principal organs of United Nations Convention. Now I go to the discussion here. First is General Assembly. General Assembly is also called town meeting of the world. Ita ko amra aw kon koila na question bi asbo. The General Assembly, also known as GAS, it is also known as town meeting of the world. And next, HQ means headquarter. Headquarter situated in New York.
except ICJ, International Court of Justice, remaining 5 principles organ of UNO, the headquarters is New York, but ICJ, the headquarters is Netherlands or Hub. तो जनरल असेंबली हेडक्वार्टर अछि न्यूयॉर्क अछि जोटा कि अमेरिका. Next, all 193 members represented in the General Assembly. All 193 members we have already discussed. Total 193 member countries are there. Initially it was 51 members. The last country is your South Sudan. So all 193 members representing the General Assembly. Next, meets each year first Tuesday of September. ये जो जनरल असेंबली रो मीटिंग हुए प्रति वर्ष सेप्टेम्बर मासर फर्स्ट ट्यूसडे रे मीटिंग हुए. जेमिति हम इंडियन पार्लियामेंटरी सिस्टम रे पार्लियामेंट रो तीन सेशन अछि. गोटे होछि बजेट सेशन, गोटे होछि मॉनसून सेशन, और गोटे होछि विंटर सेशन. अर्थात से मीट करती जनरल असेंबली रो प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर मासर फर्स्ट ट्यूसडे. नेक्स्ट, each member nation, that is 193, can send 5 delegates, but each nation has only one. जो 113 वाला जो मेंबर कंट्री माने रहले एमाने कोन करिवे ना सेंड 5 डेलीगेट्स. एमाने 5 डेलीगेट पठेबे कोठी टू द जनरल असेंबली, बट ईच नेशन has only one. प्रत्येक राष्ट्र मानको गोटी मात्र भोट थाए. से माने 500 जन पठेबे किंतु से माने वोट वैल्यू 1. Next, legislative and representative organ of union. General Assembly, it is a policy making organ and representative organ. Our Indian parliamentary system by Indian constitution पे government has 3 organs. One is your legislative, 2 executive, and 3rd is your judiciary. The functions of legislative is to make laws. Similarly, General Assembly, the main aim, policy making. It comes now I will take them. And those laws which is made by the General Assembly, and how it can be decision making through 2/3 majority and simple majority. Generally, a constitution can be amended in Indian constitutional system, that is 3 types. One is your simple majority, second 2/3 majority, and special majority. But in case of General Assembly of United Nations organization, decision making can be possible 2/3 majority, and some cases it is a simple majority. 2/3 majority and total number of members होगा that 2/3. And simple majority means total number of members by 2+1. ज्यादा कोई decision making नहीं. The next one is first General Assembly meeting held Westminster Central Hall, London. When the General Assembly meeting was first held, प्रथमे आर कोठे बसिला मीटिंग ना वेस्टमिनिस्टर सेंट्रल हॉल जोटा कि लंडन में अछि. The first General Assembly meeting was. Next, the next principal organ of UNO, that is the Security Council, which is very important principle of UNO. The headquarters, that is New York. Security Council headquarters is New York. And what is the main purpose? What is the main functions of Security Council? Main aim of Security Council is maintain international peace and security. International peace and security. যেতବେଳେ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সময়ে অগস্ট 6 এবং অগস্ট 9 two bombs dropped Hiroshima and Nagasaki. ଅଗଷ୍ଟ 6 ରେ ହିରୋସିମା ରେ ପଡିଥିଲା, ଅଗଷ୍ଟ 9 ରେ ନାଗାସାକି ରେ ପଡିଥିଲା. ତ ସେ ଦିନ ଆଟମ ବମ୍ ର ନାମ ଅଛି the first atom bomb which is dropped August 6, that is a little bomb. And the second one is a Vietnam. तो तार भयावहता विषय प्रत्येक राष्ट्र माने जानि परले परे परे से कोन बोले ना इंटरनेशनल पीस फेस कंसेशन, and that's why Security Council was set. So the main purpose was of the Security Council international peace and security. And next one, Security Council originally consisted of 11 members but increased to 15 in 1965. जेतेबेले Security Council originate हेतिला बा फॉर्म हेतिला सेतेबेले 11 मेंबर कंट्री थिले. And in 1965 it became 15 member countries. अर्थात 11 रो 15 टा हे. ये जो 15 मेंबर कंट्री माने जो रहले सेमान भितर 5 are permanent and 10 is a non-permanent. It comprises 5 permanent members and 10 non-permanent members.
पांच जन रहिले परमानेंट मेंबर आ 10 जन रहिले नॉन परमानेंट मेंबर ताले से 5 जन परमानेंट मेंबर की फर्स्ट वन इज यूएसए एंड यूएसएसआर at the end of second world war two emerging power that is your USA and USSR विश्व द्वितीय विश्व युद्ध परवर्ती दुईटा महाशक्तिर अभ्युदय घटिଥିଲା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମେରିକା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରୁଷିଆ ଯୋଉଠି କୋଲ୍ଡ ୱାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା and before second world two major power that is your UK and France द्वितीय विश्व युद्ध परवर्ती दुईटी महाशक्ति ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଏବଂ सोवियत रूस ଏବଂ द्वितीय विश्व युद्ध ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ରିଟେନ ବା ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ ଏବଂ ଆଉ ହେଉଛି ଫ୍ରାନ୍ସ and the fifth permanent member of security council is China now the contemporary world China became a major power so जोटा कि वर्तमान कोरोना परिस्थिति चाइना समस्त को पूरा जेउटा आतंकित परिस्थिति सृष्टि करछि तो ई पांचटा कंट्री होचंती सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर एवं जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स आर re-elected for a term of 2 years by 2/3 majority of general assembly एमाने कोन करबे जो 10 जन नॉन परमानेंट मेंबर नाम re-elected ही परिबे एवं एमाने कोन करबे ना 2 वर्ष by 2/3 majority of general assembly रो द्वारा एखाने 2/3 majority रे होबे माने इलेक्ट ही करिवे and the next one is your permanent members have veto power this is a very important point of security council and who enjoys the veto power the permanent members they are using veto which means reject अर्थात ये यूएसए यूएसएसआर यूके फ्रांस और चाइना ये पांच जन परमानेंट मेंबर पाखरे veto ଅଛି and these 5 permanent members they are misutilizing of the veto power ସେମାନେ कोन करछन्ती ना जो veto power बा नाकच करियर क्षमताକୁ एମାନେ misutilise करछन्ती जेमिति कि चाइना all the country of the world विश्व समस्त राष्ट्र चाहछन्ती पाकिस्तान को गोटे कौन करें पाकिस्तान को गोटे ग्लोबल टेररिज्म बट टेररिस्ट नेशन करें घोषणा करें बट चाइना इज टोटली रिफ्यूज्ड सेना कर सिमिलरली इन इंडिया वांट्स बी ए मेंबर ऑफ एनएस न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप ये जो ग्रुप रो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप रो गोटे मेंबर होते चाहछि बट चाइना इंप्लीमेंटिंग हिज veto power जे तार veto power implement करे इंडिया एनएस ग्रुप मेंबर कंट्री this is all about the security council the next economic and social council and the headquarter is Newark रे our headquarter is economic and social council and current president are वर्तमान president के अछन her excellency Monaju of Norway ये होचन नॉर्वे जे कि इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल ऑफ प्रेसिडेंट अछन यूनियन जे नॉर्वे बिलोंग्स करछन जार नाम अछि her excellency Monaju next economic and social council comprises 54 members ये जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो अछि तार टोटल मेंबर होचन 54 members and 18 members that means 1/3 member of the total member 1/3 means 18 members of whom are elected every year by the general assembly to serve 3 year term 3 वर्ष ପାଇଁ प्रति ईयर ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି କୋଠି ଇकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल the next the retiring members and the president are eligible for immediate election जो those members who are retired जो माने रिटायर्ड कर दी छथि जे ई जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल मेंबर बा प्रेसिडेंट को आफ्टर रिटायरमेंट there is eligibility criteria for whom for immediate re-election माने पुणे आउथरे re-election करबे its main aim is to promote social progress and better standard of living which is very important principles of UNO
that is your economics and social councils. The main purpose to promote social process and better standard of life. That means all the people of the world, they have to improve their literacy, poverty rate, etc. ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ବେଟର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ ଲାଇଫ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ନେକ୍ସଟ organ of UNO Trusteeship Council, and the headquarters of Trusteeship Council is New York. ଆମେ ডিসকাশন করেছি যে 500টা প্রিন্সিপাল অর্গান যার হেডকোয়ার্টার হচ্ছে নিউ ইয়র্কের এক্সেপ্ট ICJ ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস। It was formed 1945 এবং দেখা যাচ্ছে এই যে ট্রাস্টিশিপ কাউন্সিল যেটা কি বর্তমান এবে ফাংশনিং করুনি, তো এটা ট্রাস্টিশিপ কাউন্সিল যার হেডকোয়ার্টার হচ্ছে নিউ ইয়র্ক আর ফর্ম হয়েছে 1945 এবং আর পরপোজ কোন না বিশ্বরে কৌনসি রাষ্ট্র পরাধীন হইকি ন হুঁতু বা কিଏ কার টেরিটোরি উপরে আক্রমণ ন করন্তু বা অত্যাচার ন করন্তু, যোଉଥିପାଇଁ ଏ ট্রাস্টিশিপ কাউন্সিল গঠন କରାଯାଇଛି। অর্থাৎ নাও ইট বর্তমান এইভাবে যে পরিস্থিতি আসছে কেউ মধ্যে কার অধীনে রয়েছে এবং কার পরপোজ যে ট্রাস্টিশিপ কাউন্সিলর পরপোজ। The next one is your International Court of Justice. International Court of Justice, the headquarters is a hub which is situated in Netherlands. Netherlands ଗୋଟେ ସିଟି ହେଉଛି ହବ୍ ଏବଂ ହବ୍ରେ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି କାହାର ନା ICJ ର ଅଛି। ICJ which means International Court of Justice, and it is the principal organ of UN. এটা হচ্ছে UN ର ଗୋଟେ principal organ. Next, it consists of 15 judges. ଆମେ ଏ ଯୋଉ ICJ ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆର ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଆମେ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବା ତାହେଲେ ଇଜିଲି ଆମର ମନେ ରହିବ it consists 15 judges. ଆଇରେ 15 ଜଣ ଜଜ୍ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ 31 ଜଜେସ୍ are there, but ICJ there is 15 judges. The next, they are elected by the General Assembly along with Security Council. মানে কিভাবে ভাবে ইলেক্ট হতে না বাই দ্য জেনারেল অ্যাসেম্বলি। আমি তো পড়িবো the first principles of United Nations, that is your General Assembly along with Security Council. এই দুইটা দ্বারা সমাপ্ত হবে না ইলেক্ট। Next, tenure of judge of International Court of Justice, that is your 9 years. এমানଙ୍କର ଯୋଉ କୋର୍ଟରେ ଯୋଉ ଜଜେସ୍ ମାନେ ଯୋଉ ରହିବେ ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ ନା 9 ବର୍ଷ। Next, one judge from one country, এবং প্রত্যেক জজ মানে এটা যে টোটাল 15 জন জজ রহিবে প্রত্যেক কন্ট্রিରୁ কেবଳ ଜଣେ ଜଣେ ଜଜ ବିଲଙ୍ଗস କରିବେ, অর্থাৎ কৌনসি গোটিଏ কন্ট্রিରୁ দুইটা জজ বিলଙ୍ଗস କରିବେ so that one judge from one country. And next, re-elected systems also available, এবং ସେମାନେ পুনः ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଇଲେକ୍ଟ ହେଇପାରିବେ କୋଉଠି ନା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋର୍ଟ ଅଫ ଜଷ୍ଟିସ। And the main purpose but International Court of Justice settle legal disputes. যেতে সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড স্তরে ডিসপুট দেখা যাচ্ছে তার কথা সেটেল করা। নেক্সট, and to give advisory opinion on legal questions. legal questions উপরে এই কোন করিব তা legal advice দিবে। जोटा कि गोटे केस कुलभूषण जाधव কথা কয়ে যে কুলভূষণ যাদব কথারে আমি আইসিসি রে বর্তমান ইন্ডিয়ান কেস আছে, অর্থাৎ পাকিস্তান চাହୁଛି কুলভূষণ যাদবକୁ ফাঁসি দেবে जोटा कि বর্তমান কেস আইসিসি রে আছে। The next is its official language are English and French. আমি পড়িছিলে যে UNO has 6 languages are there, 6টা ল্যাঙ্গুয়েজ ଥିଲା। আমি কইছিলে যে এসি আরএসএফ এ হচ্ছে আরবিক, সি হচ্ছে চাইনিজ, R for Russian, S for Spanish, E for English, and F for French. But International Court of Justice, only 2 languages used here, that is English and French. Next, and the last point, last last principal organ of UNO, that is the Secretariat. The headquarters is of UNO. प्रत्येक headquarter UNO আছে except ICJ. The Secretariat মধ্যে ICJ headquarter আছে নিউ ইয়র্কে আছে। The Secretary General is appointed by the General Assembly. আমার যে General Assembly जो করা হয়েছে তার দ্বারা সমর্থন করে না appointed কি না Secretary General. Secretary General. It composed of a Secretary General assisted by staff of international civil servant of government.
ଏଠି ଜଣେ କ'ଣ ରହିବେ ଜଣେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ରହିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଆସିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ରହିବେ ନା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ दोज आर सिविल सर्वेंट्स नेकी जो सेक्रेटेरिएट फंक्शन करियो नेक्स्ट फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल बर्तन व्हेन यूएनओ वाज फाउंड who was the first secretary general of UNO that is Trygve who belongs from Norway Norway जो belongs करथिले Trygve was the first secretary general and he is elected 1945 and the current secretary general of UNO that is your Antonio Guterres who belongs from Portugal जो कि belongs करछथि এবং he is the ninth secretary general of UNO and the 8th secretary general Ban Ki-moon. That means before Antonio Guterres who was the secretary general Ban Ki-moon was the secretary general of UNO. Ban Ki-moon who belongs from South Korea. धन्यवाद वीडियो को लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब करो थैंक यू Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.